नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के नए जिला उपायुक्त के दायित्वभार ग्रहण किया आईएएस आयुष गर्ग ने। मिथुन यादव की विदाई के बाद सभी स्तर के लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान करने का किया आश्वासन। कछार जिला भाजपा सभापति रूपम शाह के 1 साल पूर्ति के अवसर पर आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 से भी ज्यादा आसन जीतकर बीजेपी सत्ता पर बैठेगी, किया घोषणा। असम की सुरक्षा बीजेपी की प्रतिज्ञा स्लोगान को सामने रखकर राज्य सभापति दिलीप सैकिया व मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के निर्देश के आधार पर शहर के कई क्षेत्रों में आयोजित हुआ दीवार लिखन। सिलचर मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग झेल रहे परेशानी। अक्सर हो रही दुर्घटना की वारदात, नाराजगी व्यक्त की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में रंगपुर हाई स्कूल के निर्माण कार्य को लेकर लोगों में छाई हुई नाराजगी की दौर। बांस से बनाए जाने वाले स्कूल के निर्माण कार्य को बंद किया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के नए जिला उपायुक्त के दायित्वभार ग्रहण किया आयुष गर्ग ने। आईएएस आयुष गर्ग इस दिन भूतपूर्व जिला उपायुक्त मिथुन यादव के हाथों से दायित्वभार ग्रहण किए। सूत्रों के अनुसार बाद में पत्रकार सम्मेलन के जरिए बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कछार जिले के विभिन्न समस्या, खासकर ट्रैफिक समस्या, जमे हुए पानी की समस्या, अवैध पार्किंग की समस्या तथा दूसरे समस्याओं को लेकर वे अहम तौर पर कार्य करेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और सभी स्तर के लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए उनसे मुलाकात किए जाने के लिए भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दिन के कार्यक्रम में उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए सिलचर शहर के सभी स्तर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अब मेरा प्राइवेट कार मैं खरीदा, मैं दिन रात अपना रोड के ऊपर शिलंगपुर जानीगंज शिलंगपुर से अप टू कैपिटल पॉइंट को धामी है हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर। ये जगह में 90% जाम ड्यूटी करनी है। लैंड एक्रोचमेंट तो छोड़िए थी, वो तो 2024 आ गया एंड इससे ये मेरा चौथा जिला है इस डीसी। इससे पहले मैं 3 जिले में और डीसी रह चुका हूँ, बक्सा, बारपेटा एंड शिवसागर। लास्ट मेरा पोस्टिंग रहा। दैन क्वालिफिकेशन से अदरवाइज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ एंड उसके बाद कुछ देर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद यहाँ आया हूँ सरकारी नौकरी में। एंड यही इतना सा ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। मतलब आज का छोटा सा हम लोग भी चाह रहे थे कि आपसे एक बार मुलाकात हो जाए और थोड़ा हम लोग समझ लें, क्योंकि हम लोग भी ज़िले में नए हैं, अभी हमें भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। 4-6 महीने में मोटा मोटा तो समझ आ ही जाएगी, बट उससे पहले आप लोगों से थोड़ा वो मिल जाने से, प्राइमर मिल जाने से कि यहाँ मसला है क्या और किस चीज़ के ऊपर हम लोग अगर कोशिश हो सके टू द एक्सटेंट पॉसिबल। सब चीज़ हमें भी पता है, सब चीज़ सब तरह से शायद सॉल्वेबल नहीं होती है, बट जिस चीज़ में हम लोग हाथ देके आपको यहाँ पे लगता है कि भाई इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा ध्यान जाने से मे बी उसमें चाहे 10% ही हो हम कुछ सोल्यूशन अगर निकाल पाए, सो विल बी मोर देन हैप्पी एंड प्रॉब्ली लकी इन दैट सेंस कर पाए। इसलिए आपसे ही हम जानना चाहते थे कि अगर आपकी प्रायोरिटी में जो, क्योंकि आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप दिन रात मतलब पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, आपको समस्या का मोर और लेस आइडिया है, अंदाज़ा है कि कहाँ पे कौन सा इशू कितना रेलेवेंट है। तो वो आपसे हम लोग थोड़ा जानना चाहते थे कि भाई आपकी क्या रीडिंग है, या जो कि आप भी फील करेंगे डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करने की, लेकिन डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स स्टिल देयर विल बी एलिमेंट्स जो कि रिजॉल्व नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ सिस्टेमिक इशूज़ हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, लेकिन जितने आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ दोज 70 to 80% ऑफ दोज पर्टेन टू म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
मेजॉरिटी, कुछ आपने जैसे कोई एक काठी घोड़ा का बताया गया है, देन बाहर के एरियाज में थोड़ा इसका प्रॉब्लम बताया गया है, ट्रैफिक ऑन सिमिलर लाइंस ये बताया गया है. These two we will take up in the right earnest, and as far as municipal administration is concerned, we will speak with municipality immediately, municipal corporation I mean in this case, and not just one Silchar municipal corporation, whatever directions will be passed for all municipal boards simultaneously. ठीक है, जो आप छोटे छोटे इश्यूज बता रहे हैं इनमें से कुछ इश्यूज मुझे आई हैव अ गट फीलिंग आई माइट बी रॉन्ग इन दिस. 6 महीने बाद अगर हम उसमें विफल हो जाए तो अगेन it is not that the intent was not there, but at least my gut feeling says कि इनमें से कुछ issues शायद थोड़े easily resolvable हैं, that will take up in the right earnest. इनमें से कुछ issues ऐसे हैं जो किसी relevant funding से उसको tie up कर देने से I think more or less शायद meet up हो जाएगा. There I am seeing some solutions on paper. On paper दिख रहा है, let us try to work it out. Maybe in the next 5 to 6 months you'll start to see some changes. Saying इसका 100% problem resolve कर पाएंगे. ट्रैफिक, बिकॉज जहाँ तक मेरी समझ है, ट्रैफिक इज नॉट अ प्रॉब्लम विच इज कॉज्ड बाय वन फैक्टर. ट्रैफिक इज अ मल्टी फैक्टर प्रॉब्लम. इसमें कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, कहीं कहीं पे इंजीनियरिंग इश्यूज होंगे, उसको हम लोग ठीक करा सकते हैं. कहीं कहीं पे इट्स अ सिंपली एटीट्यूडनल इशू या बिहेवियरल इशू है. तो पब्लिक को और पॉपुलेशन को हमारे साथ कोऑपरेट, इनफैक्ट वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक, सो वील हैव टू कोऑपरेट टुगेदर टू गेट दिस रिजॉल्व. However, I know we cannot level this entire responsibility on public. So a larger part of this responsibility lies with us and the municipality. So we'll take up with municipality and try to do this in the right earnest. जहाँ तक आपने मुद्दा बताया है, so we'll have to see who the road owning agencies are. टाउन के रास्ते इतने convoluted होते हैं, कई बार साल ये पता करने में लग जाते हैं ये रास्ता है किसका. हाईवे बोलेगा हमारा है, PWD बोलेगा हमारा है, म्यूनसिपैलिटी बोलेगा हमारा है, और कोई स्ट्रेच जो खराब होगा उसको कोई भी मदद नहीं करेगा. सो दैट रास्ता बिकम्स एन ऑर्फन कि ये हमारा नहीं है. सो दीज विल कैरी आउट अ थरो सर्वे. जहाँ जहाँ पे ऐसा है, जो प्रॉब्लम्स इजीली जस्ट एक टॉप लेयर रिजॉल्व करने से हो जाएंगे, उनके ऊपर एक्शन आप इन द नेक्स्ट 2 to 3 months देख लेंगे. यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा बेडरॉक तक जा रहा है. बेडरॉक वाला प्रॉब्लम्स टेक सम टाइम. कई जगह, जैसे आई कैन टेल यू फ्रॉम शिवसागर्स एग्जाम्पल, राइट ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ द DC's बंगलो देयर इन शिवसागर, वहाँ पे एक बहुत गहरा खड्डा है. एंड ट्राई एज वी में उसको मैंने अपनी टेन्योर में कम से कम 4 बार भरवाया होगा, बट इट वॉज अ सीवेज इशू. उसके नीचे से टाउन की मेन सीवेज लाइन जाती थी. सो एंड देयर वाज सम सीपेज, एंड वो सीपेज कभी लोकेट नहीं हो पाई. एटलीस्ट 3 or 4 times, बट वी कुड नॉट लोकेट इट. सो आज आप बनाएंगे, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद सीपेज के कारण वो रास्ता बह जाएगा. As far as waterlogging and urban flooding is concerned, this will be one of the topmost priorities. Come the flood season, before the flood season starts, before we get busy with election work, right? We will be convening a couple of meetings here. There are some solutions which are in sight. उनको हम लोग push through करेंगे, and hopefully flooding ultimately is partly natural phenomena, partly man-made as well. So we'll at least try to address the man-made parts of it. ठीक है. सो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा. आई डोंट वांट टू गिव आउट लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट्स और एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट्स, राइट. 2025 साल के 5 जनवरी को जिला भाजपा के सभापति पद पर रूपम साहा ने दायित्वभार ग्रहण किया था, और पूरे 1 साल बाद आखिरकार आनुष्ठानिक तौर पर असम विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने. 18 दिन रहने के पहले ही दल के विभिन्न कार्यों में नियोजित रखे जा रहे हैं रूपम साहा, और तो और नेतृत्व जिला बीजेपी के आधार पर कई पदाधिकारी अपने दल के स्वार्थ में कार्य कर रहे हैं. प्रचार अभियान के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा तथा दूसरे कई हस्तियों के निर्देश पर कार्य भी चल रही है. राज्य सभापति दिलीप सैकिया के निर्देश पर भी कई उन्नयनमूलक प्रगति की कार्य चल रहा है. पत्रकार सम्मेलन में सभापति रूपम साहा ने कहा कि संगठन के विभिन्न मुद्दों को सामने रखकर विधानसभा चुनाव की प्रस्तुति जोरों पर चल रहा है और प्रचार कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है. आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में शासक दल के रूप में राज्य के कई क्षेत्र से 100 से भी ज्यादा भाजपा उम्मीदवार विजय हासिल करेंगे. मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा तथा प्रदेश सभापति व दूसरे हस्तियों की सहयोग से भाजपा दल एक बार फिर से सत्ता में बैठेगी और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर
বিরাজমান। ঠিক আছে আপনি এক্সচেঞ্জ ওদিকে শুরু প্রথমে আমি আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমার জেলার সহসভানেত্রী চামেলি, আরেকজন জেনারেল সেক্রেটারি অমিতা গোপাল রায়, উনি একজন জেনারেল সেক্রেটারি আছেন, মিত্র কুমার দেব জেলার এসসি মোর্চার মঞ্চে আছেন আমাদের জেলার ট্রেজারার, দুই সম্পাদক, একজন সম্পাদক আছেন আমাদের পরেশ তাঁতি, সম্পাদিকা, জেলা আইটি সেলের কনভেনার আমার পার্থ দেব, আমাদের রাজদীপ। এত সাফল্য আমরা জেলা পরিষদে পেয়েছি, 16 জন জেলা পরিষদ আমরা পেয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা একজন নির্দল জেলা পরিষদ আমাদের সঙ্গে সাপোর্ট পেয়েছি। আর এই কারণে এসছে আমাদের সঙ্গে যারা এখনো অনেক পঞ্চায়েত যারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে জয়েন করার জন্য, যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তো আমরা কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন আরো 2-1 পঞ্চায়েত আমাদের জয়েন করবে। এই যে সাংগঠনিক বৃদ্ধি, এটার মূল কারণ হচ্ছে যে আসামের যিনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়, উনার প্রচেষ্টা, উনার কাজকে, যে আসামকে সুরক্ষা করার জন্য, আসামকে রক্ষা করার জন্য অবিরাম যে সংগ্রাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চালিয়ে যাচ্ছেন, আর এই মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে কাছাড় জেলা নয় সমস্ত আসামের মানুষ সমর্থন করছেন। এই কাছাড় জেলার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি, যে কাছাড় জেলায় আমরা দেখেছি এই বরাক সেতুর উপরে যে সেতু কতগুলি হচ্ছে, প্রায় 6টা সেতু। এটা কোনোদিন আমরা ভাবতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছাড় জেলায় এতটি সেতু হবে। আমাদের মনে আছে আজ থেকে 10 বছর আগের কথা। 10 বছর আগে আমরা যখন রাজনীতি করেছি বিরোধী দল হিসাবে, আমরা একটা পাথরের জন্য আমরা ইঞ্জিনিয়ার অফিসে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছি, বারবার ধর্ণা দিয়েও কোনো রাস্তায় আমরা একটা পাথর ফেলতে পারিনি। যে ইঞ্জিনিয়ার কাছে গেলে একটা কথা বলতেন যে টাকা নাই, কোথায় থেকে পাথর দেব। কিন্তু আজকের দিনে আপনারা দেখছেন কাছাড় জেলার প্রতিটা ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ চলছে, ব্যাপকভাবে উন্নয়ন চলছে। আর এই উন্নয়ন যে চলছে, এটার মূল কারিগর হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। আমরা 100 সিটে আমরা জয়ের লক্ষ্যে এনডিএ আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, এবং কাছাড় জেলায় আমরা 7x0 মানে ভারতীয় জনতা 7 আদার্স 0, আমরা এই লক্ষ্যে যে 60টা সিট আমরা যা জিততে পারি, তার জন্য আমরা ইতিমধ্যে আমরা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া আমরা কার্যক্রম যেগুলো ইলেকশন কমিটি যেগুলো আমরা কমপ্লিটের পথে, আমরা 60টা সিটে যাতে আমরা জিততে পারি এনডিএ, তার জন্য আমরা আর জিতবো, এটা আমাদের নিশ্চিত। এখানে কোনো দ্বিধা নেই। এখানে বিরোধী শক্তি কাছাড় জেলায় আমি বলবো কংগ্রেস আজকের দিনে কংগ্রেসের কোনো অবস্থান নেই। বিগত 5 বছর ওনাদের কোনো অ্যাক্টিভিটি আমরা দেখতে পাইনি। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ওনারা ইলেকশন আসছে, কিছু ক্যান্ডিডেট হয়তো দিতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের কাছে মানুষ আজকের দিনে কোনো ভরসা নেই। আজকের দিনে সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছে। আগামী দিনে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলায় মানে জিতানোর জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আমরা কাছাড় জেলার টিম
একদম পুরো কার্যকর্তা আমরা আজকে থেকে আমরা নির্বাচনের মাঠে আমরা নামলাম। असम प्रदेश सभापति दिलीप सैकिया मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के निर्देश के आधार पर कटिहार जिला भाजपा कार्यालय के सामने असम सुरक्षा भाजपा की प्रतिज्ञा मुद्दे को लेकर स्लोगन लिखा गया। दीवारों पर यह स्लोगन लिखकर जिला सभापति रूपम साहब, ओबीसी मोर्चा के राज्य सभानेत्री मोहन स्वर्णकार व दूसरे नेता कर्मियों ने अपने कार्यक्रम को अंजाम दिया। रूपम साह ने कहा, आने वाले 3 महीने के अंदर दलीय कार्यसूची के आधार पर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। भाजपा के उन्नयन, सुरक्षा व दूसरे दृष्टिभंगी को सामने रखकर कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। मोहन स्वर्णकार ने कहा कि हिमंत सरकार के नेतृत्व में भाजपा की विजय लगभग निश्चित है। कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा किए। তুলিত কালার লাগাও লেখাটার মধ্যে লাগাই দেবো। एक्चुअली ऊपर राउंड का पूरा वैसे ना तो कंप्लीट हो जाए তো মন্দির আমার টাকা হচ্ছে দিয়া দিলাম। মন্দিরও লইলি মোটামুটি তো স্টেট এর কই দিতে হবে? দাদা এই যে বোনারটা একটা দূর বেটা বড়টা বেটা এখন বেটা ইউ আনছে না वैसे ना तो তোরা জানা নেই এখন একটা মাছ মাতে ছিল মাথা পাগল বানাই অরেঞ্জ কোটটা দেখি দাও জয় भारत माता की জয় बीजेपी জিন্দাবাদ बीजेपी জিন্দাবাদ জয় জয় শ্রীরাম আজকের থেকে ইলেকশন শুরু হয়ে গেল, ঠিক আছে? স্লোগানটা কি দাসরা আবার একবার আবার একবার বিজেপি সরকার, আবার একবার বিজেপি সরকার, আসামের সুরক্ষা প্রতিজ্ঞা, আসামের সুরক্ষা বিজেপি প্রতিজ্ঞা। আমাদের প্রতিজ্ঞা বিজেপির প্রতিজ্ঞা সব ঠিক আছে। এই মন্দির দিদি মোটা হয়ে যাক মেয়ে লোক সবাই সুন্দর জনতা পার্টি আগামী 2026 নির্বাচন লক্ষ্য রেখে আজকে থেকে আমরা ইলেকশনের শুভ সূচনা করলাম। আর আমরা সমস্ত কাছাড় জেলায় না, সমস্ত আসামে আজকে মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যিক সভাপতি মাননীয় দিলীপ শইকিয়ার হাত ধরে, মহাশয়ের হাত ধরে আজকে এই আমাদের দেয়াল লিখন যে কর্মসূচি, তার কর্মসূচি আমরা আজকে থেকে শুরু করলাম। তো আমরা এবার নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে বাতাস এখন থেকে বইছে। আর আগামী দিনেও দেখতে পাবেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিশাল জয়, বিভিন্ন মিডিয়ায় কিছুদিন আগে অলরেডি আমরা দেখেছি যে আসামে এনডিএ সরকার আসার সম্ভাবনা এসছে বা পেপার এবং মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। তো সমীক্ষার কথা নয়, আমরা প্র্যাকটিক্যালি ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা সবাই আজকে থেকে আমরা মাঠে নামলাম এবং আমরা প্রতিনিয়ত আগামী 100 দিনের যে কর্মসূচি নিয়ে আমরা ভারতীয় জনতার প্রত্যেকটা কার্যকর্তা সংকল্পবদ্ধ যাতে আমরা পুনরায় আসামের সরকার যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠন করতে পারে তার উদ্দেশ্যে আমরা প্রচার অভিযান আমরা প্রান্তে এবং বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আমরা আজকে থেকে প্রচার সমস্ত কাছাড় জেলার 7টা বিধানসভায় আজকে দেয়াল লিখন কার্যক্রম হচ্ছে আর কন্টিনিউ এটা চলবে। আগামী দিনের পরবর্তী যে কার্যক্রমগুলো আমরা ধীরে ধীরে সমস্ত কাছাড় জেলায় নির্বাচনের জন্য মানুষ যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে থাকে, বিগত দিনে ছিল, আগামীতেও থাকবে, সেই আশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হচ্ছে। যেভাবে কাছাড় জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানীয় সভাপতি মহোদয় বলে গিয়েছেন যে আজকের থেকে আমরা দেওয়াল লিখন মাধ্যমে আমাদের
নির্বাচনী রণডঙ্কা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়, মাননীয় রাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকিয়া মহোদয় ইতিমধ্যে বাজিয়েছেন। আর আমরাও সকল জেলা, আসামের প্রত্যেকটি জেলা, প্রত্যেকটি মণ্ডলে আমরা সবাই কার্যকর্তারা মিলে একজুট হয়ে আগামী 26-এর যে বিধানসভা নির্বাচন আসছে তার জন্য প্রস্তুতি আজকের থেকে শুরু করে দিয়েছি এবং আমরা নিশ্চিত যে আমাদের বিজয় নিশ্চিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, মাননীয় রাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকিয়াজির নেতৃত্বে আসামে যে নির্বাচন হচ্ছে, যার উপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজির আশীর্বাদ রয়েছে, সমগ্র আসামের জনগণের আশীর্বাদ রয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি নিশ্চিতভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতে বিজেপি সরকার করবে আসামে, সেটা নিশ্চিত হয়েছে। তারপরেও এনডিএ কে সঙ্গে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি আসামে निर्वाचन जयी হবে। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के यातायात मार्ग बुरी तरह बेहाल होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। जमे हुए पानी के चलते अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। इसी राजमार्ग के जरिए असम विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, एनआईटी, सिलचर स्कूल, कॉलेज व कई स्तर के लोग यातायात करते हैं। लाइफलाइन के रूप में इस सड़क को माने जाने के बाद भी इस क्षेत्र के सड़क के संस्कार कार्य नहीं हो रहा है। कई क्षेत्र में पानी जमे रहने पर अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। पिछले दिनों कई वारदात भी हो चुके हैं, कई वाहन पलट चुके हैं, छात्र छात्रा घायल हुए हैं। यहाँ तक कि यातायातकारी वाहन भी अक्सर गड्ढे की वजह से फिसल कर गिर जाते हैं और बुरी तरह लोग घायल होते हैं। हाल ही में 3 छात्र तथा 2 छात्रा इस वारदात के शिकार होकर फिलहाल घायल हैं। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने कई अपील रखी और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझने के लिए आखिरकार प्रशासन को जिम्मेदार बनाया। पूर्त विभाग के कार्यकर्ता तथा विभाग के नेता मंत्रियों से जल्द राजमार्ग के संस्कार का मांग रखा गया है। इस क्षेत्र में एम्बुलेंस की यातायात परिसेवा पर भी सवालिया निशान लग रहा है। कुल मिलाकर जोखिम भरे राजमार्ग के जल्द से जल्द विकास की मांग। हम लोग ये रास्ते के लिए पब्लिक बहुत परेशान है, पेशेंट परेशान है, स्कूल का बच्चा परेशान है। सिलचर का प्रशासन, एमएलए, मंत्री, आप लोग अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मेडिकल पॉइंट का सामने इतना इमरजेंसी रोड है, इसी रोड में यूनिवर्सिटी है, एनआईटी है और सबसे बड़ा मेडिकल है। मेडिकल मतलब आदमी का जान बचता है। इस जाम में एम्बुलेंस फंसा रहता है, कोई गाड़ी से पेशेंट आने से पेशेंट फंसा रहता है। तो ये रास्ते के लिए देखिए, रास्ते में मर जाता है। ये रास्ते के लिए पूरा जाम लगता है। देखिए, आप लोग अनुरोध करता हूँ प्रशासन, एमएलए, मंत्री सबको कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, इस रास्ते के लिए ध्यान दीजिए। बहुत इमरजेंसी रोड है, अभी भी एम्बुलेंस फंसा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, सुबह से एम्बुलेंस फंसा है এই জাম के लिए, এই রাস্তা के लिए। ট্রেনটা এদিকে মাটি ফালাইয়া বন্ধ করা হয়ে গেছে, ও কারণে জমা জল এখানে জমি যায়। এক সাইডে 2-3 ফুটের গাতা আছে, ডেইলি একটা না দুইটা গাড়ি পাল্টি মারে, বাইক হোক, অটো, স্কুটি হোক। এইটা সরকারে দেখেন না। এখন আজকে রাস্তা অত বাজে, এই বাজে হিসাবে আজকে কত কষ্ট হন পাবলিকরা। মেডিকেল এখানে খরচ করা যায় না, মেডিকেল গেট থেকে বার হয়ে যান না, এরকম জামলা আছে। আপনারা একটু পুলিশ প্রশাসনটা কইবা, আমরা হেমন্ত মামারে কইব তো এখানে ট্রাফিক থাকেনি, ট্রাফিক থাকেনি ডিউটি বর্তমানে তো পাইলাম না এখনো। মাঝে মাঝে ট্রাফিক থাকে কিন্তু জাম তো বেকার থাকে, বুঝছেন না? এখন দেখুন আমরা অ্যাম্বুলেন্স আমরা জাম বেরান চাই পেশেন্টে বাঁচাইতাম করিয়া, কিন্তু এরকম জাম থাকলে তো কোনো লাইন নাই আপনার কাছে, বুঝছেন না? এটা আপনার সরকারের কাছে বাঁচাই দিবা। আপনারা অ্যাম্বুলেন্স হলে বহুত একটা দিকদারি আছে। 4 টাউনের মধ্যে গাড়ি ওরা যায় অ্যাম্বুলেন্স। দিনের পরে আমরা এখানে রাস্তা ব্লক করবো, আন্দোলন করিয়া বাস বান্ধিয়া রাস্তা বন্ধ করবো। খালি পেশেন্ট ছাড়মু আর স্কুল বাচ্চা ছাড়মু, ইমার্জেন্সি পেশেন্ট ছাড়মু আর স্কুল বাচ্চা ছাড়মু, নাহলে অ্যাম্বুলেন্স আর
হসপিটাল আছে, এই হসপিটালের সামনে অত বড় একটা ফিজারির মতন গাছ হইয়া পড়ে রয়েছে, নোংরা জল যতটা মান যায় এখানেও। এই রাস্তার মধ্যে আবার ইউনিভার্সিটি আছে, এনআইটি আছে, মেডিকেল কলেজ আছে, স্কুল আছে, স্কুল আছে, বিবেকানন্দ আছে, আর বেজান স্কুল আছে। সব পেশেন্টের প্রবলেম, স্টুডেন্টের প্রবলেম, পাবলিকের প্রবলেম, প্রশাসন কিতা ঘুমো আছে, প্রশাসন দেখেন না এটা। শিলচরের এমএলএ দেখেন না এটা, চোখ বন্ধ নি এটা। মন্ত্রী দেখেন না। অনুরোধ করিয়া এই আজকে থেকে আন্দোলন করবো। এই কয়েকদিন আগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আইসে উদ্ঘাটন করছে, একটু রিপেয়ারিং করিয়া গেছে, আইসে এরপরে আবার ছাড়ি দিছে এই রাস্তায়। নেতা মন্ত্রী আইলে তারা ওয়ান টাইম রাস্তা ঠিক করিয়া রাখবো, এরপরে তারা গেলে গিয়া পাবলিক যাও, আজকে পাবলিক মরি যাও, ও পাবলিকে ভোট দেয় তারা। খেলা হবে আজকে স্কুল খুলছে। उदारपुर विधानसभा समष्टि के अधीन रंगपुर क्षेत्र के रंगपुर हाई स्कूल के निर्माण कार्य को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने रोक दिया। बांस के जरिए इस विद्यालय को बनाया जा रहा है। हालांकि विद्यालय से करीब 5 फुट की दूरी पर नदी की खाई है। हालांकि इस क्षेत्र में अस्थायी तौर पर भारतमाला प्रकल्प के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग तो निर्माण किया गया, लेकिन विद्यालय के स्थायी भवन का कोई अहम कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते पुराने स्कूल बहरहाल नदीगर्भ में समाने के कगार पर है। आने वाले बारिश के दौरान केवल 5 फीट की दूरी पर बनाए जा रहे यह स्कूल नदीगर्भ में समा जाएगा, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के अभिभावक, छात्र छात्रा व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में बांस से बनाए जा रहे स्कूल गृह के निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया। परेशानी के कगार पर जी रहे छात्र छात्रा तथा अभिभावकों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। যখন বৃষ্টি আসে তখন প্রত্যেক বছর 5-7 বাঙ্গিয়া নদী তলিয়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে স্কুল যেটা যে বানিয়েছে ওরা একদম কিনারে, আজকে যখন বৃষ্টি আসবে তখন ওটা নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে। আমি খবর নিয়ে দেখলাম স্কুলের মধ্যে প্রায় 300 স্টুডেন্ট আছে। এই 300 স্টুডেন্ট যারা যে ছাত্র আছে এরার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে, এটা কিভাবে মানা যায়? আর স্কুলটা হোক, আমরাও চাই ভালোভাবে হোক, স্কুলের জায়গা আছে বা মনে করুন এটা তো কোনো দরকার ছিল না। এই যে বাঁশ বেত দিয়া এটা কি, এটা তো মানে একটা লুটরাজ যেটা বানিয়েছে, এটা আপাতত বন্ধ থাকুক, এটা বন্ধ হতে হবে। কারণ না হলে স্কুলটা বেকার হবে, সরকারের পয়সাগুলা জলে মিশিয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। এর কারণে আমরা গ্রামবাসীর তরফ থেকে প্লাস ছাত্ররাও আছে, সব মিলিয়ে স্কুলটা আপাতত এখন কাজটা বন্ধ থাকুক। ডিসি ম্যাডাম আসুক বা যে অথরাইজ আছে তারা সব আসে, বসিয়ে মিটিং করিয়ে গ্রামবাসীর সাথে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে স্কুলটা বানিয়ে নতুন ভবন নির্মাণ, আমরা গ্রামবাসী মিলিয়ে ওটা বন্ধ করে দেব। কারণ এটা কেউ চায়, আমি আজকে আমার বাচ্চা যদি কেন পড়ে, আমি চাই মনে বাচ্চাটা স্কুলে আসে কোনো দুর্ঘটনায় যোগ, এর দায়ী কারা নেবে? স্কুল কর্তৃপক্ষ নিবে না যারা যে এই কাজটা ডিসি আন্ডারে চলছে? ওটাও দাবি জানাই যে আমাদের স্কুলটা হইলো রংপুরের ঐতিহ্য, রংপুর হাই স্কুলটা হইলো রংপুরের ঐতিহ্য। স্কুলটা সুন্দরভাবে নতুন ভবন নিয়ে বিল্ডিং, মানে জায়গা আছে অনেক পরিমাণ, বা স্কুলের যেটা যে স্কুল আছে এখন বর্তমানে এটা আপাতত স্থগিত রাখে। অন্যদিকে 6 মাস বা ভাড়া নিয়েও স্কুল যদি বনে ওটাও ভালো। ওটাও আমার মহোদয়ের কাছে, আমাদের সিএম স্যারের কাছে আবেদন যে স্কুলটা এটা আপাতত বন্ধ করে নতুন ভবন নির্মাণ করে, যাতে বাচ্চারা কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। ওটাও বাঙালি সামান্য এবার বৃষ্টি দিলে, এবার ফ্লাড যেটা হইব বৃষ্টি দিলে, এবার এটা হয়তো স্কুলও ভাঙিয়া লয়ে থাকে। এটার উপরে কিরকম এটা বানায় আপনারা দেখেন, এই রাস্তা কিরকম ভাঙিয়া যায়, বছরে বছর এটা প্রায় 15-20 ফুট করে ভাঙিয়া যায়। এই 15-20 ফুট কেন 5 মিটার হইতো না, এটা এসএমটিসি ম্যাডামেও জানে না, টিচারও ভালো করে জানেন না। আর দীর্ঘ 2-3 বছর হয়ে যায় স্কুলে কোনো কাজ না। রাস্তা যেহেতু রাস্তা নিচে 2-3 বছর হয়ে যায় ভারতমালা, কিন্তু কোনো জায়গাতে হয়েছে হঠাৎ করে আনে ফ্ল্যাট এরিয়াতে ঘরটা বানাবে। আমরা আজকে স্কুলেও গেছিলাম, প্রত্যেক বছর প্রায় 5-7-8 করে ভাঙে। যেটা যে ভাঙ্গন আছে কি পর্যায়ে তারা বানার অথরাইজ যারা, এটা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার আইয়া বা কোনো গার্ডওয়াল কোনো ধরনের পদ্ধতি চুক্তি করলো না, এটা তো আমরা জানি না। হঠাৎ দেখি আর স্কুলে একটা বনে, আমরা এর কারণে তো গেলাম।
স্কুল কমিটি দেখলাম যে এটা নদীর বাঙ্গন এখন সব যখন বর্ষার সিজন আর এই বাঙ্গনে যে পরিস্থিতি স্কুলের ছাত্ররা হয়ে পড়তো সেখানে তো নিশ্চয়ই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হইব বা কোনো নদীর এই রিক্সটা খেয়ে লইব বা এইরকম জিনিসটা করলো খারা এটা তো আইতো পাবলিকের সামনে বাচ্চারা দায়িত্বটা খেয়ে নিব এটা তো মুদ্রা নদীর জল সামান্য বৃষ্টি দিলে মুদ্রা নদীর জল বেশি হয়ে যায় হ্যাঁ ও দেখুন না মুদ্রা নদীর জল কতখান পিন লেভেল দিছে মুদ্রা নদীর জল এই মাঠটা প্রায় তোমার 10 ফুট পর্যন্ত থাকে বর্ষার সময় 2 মাস পরে জল উঠবো ওখানের মধ্যে তারা কোন বিবেকে এটা যেন বানার আর অতটা টাকা বানার এখানে মুদ্রা নদীর জল বাড়লে তো বাচ্চারা নদী ডুববো যত বাউন্ডারি ওয়াল দিতে পারতো না স্কুলটা দীর্ঘ 2 বছর আগে ভারতমালা যেটা যার আমরা এটা রংপুর বিআইপি রোড যার যেটা এটা মানে স্কুলটা পাইছি আমরা পাওয়ার পরে প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে এটার কোনো মানে কাজ হয়েছে না আর কি হঠাৎ করে দেখা গেল আমরা মুদ্রা নদীর একদম পাশে যেটা নদীর বাঙ্গন আছে বাঙ্গি যেটা যার এটার কিনারও একটা বাঁশবেত ঘর বানানো এটা খবর নেওয়ার পরে আমরা স্কুলে গেলাম এসএমপিসির যারা প্রেসিডেন্ট আসুন আমার স্কুলে যে ইনচার্জ ম্যাডাম আসুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাইনও ভালো করে জানেন না পরে তারা গেলাম যে এটা আপনারা কীরকম মানে তারা বলছে না আমরা তো কোনো অনুমতি দিছি না তারপরেও তারা একটা মানে ডিসি অফিসার নেতৃত্বে বোধহয় একটা কাজ চলে এটা যেটা আমরা আছে এই যে একটা মাঠ আছে এটা আপনার মে মাস থেকে শুরু হইতে বৃষ্টি দিলে এটা মুদ্রা নদী তো আপনারা উদারবন সমষ্টি জানেন মুদ্রা নদী কীরকম জোয়ার আসে বন্যা হঠাৎ আই যায় জল বাড়াতে এই মাঠের জলটা প্রায় 10 ফুট উচ্চতা হিসাবে থাকে তো এটা যেটা স্কুল বনে এটা সামান্য 1 ফুট উচ্চা করে যেটা মে মাসটি বৃষ্টি হলে এটা পুরো সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টি স্কুল তো হইতেও না বাচ্চারা পড়াশোনা হইতো না স্কুলের ম্যাডাম তারাও আইতে পারতো না এটা একটা মানে অবস্থা মানে একটা শোচনীয় অবস্থা এটার মধ্যে স্কুলটা হওয়া মানে আমরা মানে এটা খবর নিলাম বা স্কুলের আমরা গ্রামের মানুষ এটা মানে এটা নিয়ে একটা চিন্তিত ব্যাপার আমরা লেগে আর স্কুলের বাচ্চারা লেগে চিন্তা যে যদি 6-7 মাস স্কুল বন্ধ থাকে তো কীরকম পড়াশোনা হইব আর এটা আমরা পার্মানেন্টলি এটা স্কুল মানে বানানোর লেগে আমরা ডিসি মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করি আর আমরা মানে এটা নিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানাই যে এটা রংপুর হাই স্কুল যেটা আছে এটা আপনার হইলে গিয়া 4 কিলোমিটার ভিতরে কোনো স্কুল নাই হাই স্কুল নেই সব এলপি স্কুল রয়েছে আর একটা রয়েছে আপনার বল্লভাই পেটেল আর আরেকটা সদরঘাট ব্রিজের নিচে একটা বিসিরায় রয়েছে তো এই আবার ওইদিকে আবার উদারবন হইতে আমার 4 মাইল 5 মাইলের দিকে হাই স্কুল নেই এটা 4 কিলোমিটার ভিতরে একটা হাই স্কুল রয়েছে এটার মধ্যে এমন শোচনীয় অবস্থা আর তার মধ্যে আরও মুদ্রা কিনারে নিয়ে এটা নিয়ে স্কুলটা মানে বানানো এখানে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় জলের সঙ্গে বা কোনো বাউন্ডারি নেই এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার আর এটা স্কুলে লেগে একটা ঐতিহ্যবাহী এটা যে কইলাম যে 4 কিলোমিটার ভিতরে কোনো হাই স্কুল নেই তারপরে এই স্কুলের এই অবস্থা শোচনীয় অবস্থা এটার দিকে কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ নাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমি ডিসি মহোদয় এবং স্কুল ইন্সপেক্টর সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানাই আমরা রংপুর হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী আজকে এই মিডিয়ার মাধ্যমে আসাম সরকার এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জানাইতেছি যে আমাদের স্কুল ভারতমালা প্রকল্পের আওতায় ভাঙ্গা হচ্ছে তাই যতদিন না আমাদের নতুন করে পাকা করে স্কুল না বানিয়ে দেওয়া হয় তবে আমরা আমাদের বর্তমানের স্কুল ভাঙতে মানব না এবং এখন টেম্পোরারিভাবে যে স্কুল বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাও সঠিক কাজ হচ্ছে না তাই আজ অতি সত্বর বন্ধ করা হোক समाचारों में एक छोटा सा विराम চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম 500 গ্রাম 200 গ্রাম 100 গ্রাম 50 গ্রাম 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি রোজকান্দি অর্থোডক্স টি রোজকান্দি হোয়াইট টি রোজকান্দি গ্রিন টি
গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के पालंका डुगरू बस्ती इलाके में श्री श्री शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ किया गया है। भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय दिनेश प्रसाद ग्वाला के पैतृक निवास पर भव्य कलश यात्रा के माध्यम से श्री श्री शिव पुराण पूजन एवं कथा महाजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम सप्ताह व्यापी चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर धर्मप्राण लोगों के बीच खुशी की माहौल है। इस दिन भक्तप्राण लोगों की मौजूदगी में कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा के बाद पूजा व भवन कीर्तन आयोजित किए गए। कई और धार्मिक कार्यक्रम को भी अंजाम दिया गया और प्रवचन कार्यक्रम शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर भक्तप्राण लोग भाग रहे हैं। शिव महापुराण प्रवचन कार्यक्रम को लेकर इस दिन के भक्तप्राण लोगों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। सीतांशु ग्वाला के प्रयास के चलते आखिरकार सहयोग किया जा रहा है। सभी स्तर के लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। इस दिन करीब 200 से भी ज्यादा पुरुष, महिला, युवक, युवती तथा सभी स्तर के लोगों की मौजूदगी में कलश यात्रा निकाला गया और कलश यात्रा के जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। हम बाइक में लिखाएं उत्तर पूर्वांचल में एक भव्य समारोह है और शिव पुराण यज्ञ जो होता है यहाँ पर बहुत ही व्यतिक्रमी यज्ञ है। तो क्या कहना चाहेंगे भक्तप्राण लोगों से जो आज ये यज्ञ नहीं करते हैं या इस बारे में नहीं जानते, वो कैसे कर सकते हैं और क्या फायदा है इस यज्ञ? बोलो शंकर भगवान की, देवाधिदेव महादेव की, श्री शिव महापुराण की। निश्चित तौर पे ये बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है कि देवाधिदेव महादेव जी का अपितु पूरे भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष का प्राचीनतम, संसार में, विश्व में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म विश्व का सर्वोच्च धर्म है। हमारे यहाँ नर सेवा, नारायण सेवा और वसुधैव कुटुंबकम की कामना की जाती है। पूरा विश्व हमारी प्रजा है, हमारी माँ है, माँ भारती की सेवा। तो यज्ञ, मनुष्य का जन्म ही यज्ञ के द्वारा है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञो वै परमं श्रेष्ठ। तो मनुष्य का जीवन जैसे कि जन्म से लेके और अंत्येष्टि तक 16 कर्म होता है मानव जीवन का, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन 4 पुरुषार्थ से भरा हुआ है। सबसे पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्रायशः मनुष्य अपने जीवन की उत्तम गति के लिए और लोक मंगल कामना के लिए, अपने जीवन में धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर प्राणी, हर जीव मंगल कामना करता है। और इस मानव जीवन में मनुष्य का शरीर पाकर के और भगवत भजन के द्वारा अपने जीवन को धन्य करता है। उसमें भगवत भजन, हमारे यहाँ पुराणों की श्रुति परंपरा है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है, यज्ञ करता है, भगवान का यजन करता है, उसको जीवन में यह लौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। और हमारा जितना भी देवी देवता है, सबको कृपा, अनुग्रह, देवी पूजा, भगवान महादेव जी की पूजा, सब एक ही पूजा है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। तो अर्थात मनुष्य जीवन में जो हम चिंतन करते हैं, ईश्वरीय आशीर्वाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से मनुष्य भगवत भजन करता है, पूजन करता है, जिसके फलस्वरूप यश, कीर्ति, लाभ चहुं और जीवन में प्राप्ति होती है। बराकबेली क्षेत्र में भगवान देवाधिदेव महादेव जी के आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष हमारे इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित समाज से भी इसका शुरुआत लगातार कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट में आकर के धर्म का प्रचार प्रसार, भगवत भजन का, सनातन धर्म का उत्थान होवे,
जन जन में गोविंद, गौ, गीता, गंगा और गोपाल भगवान की, महादेव जी की सेवा बढ़े, भगवती की आराधना बढ़े, माँ दुर्गा आदिशक्ति की परंपरा, हमारी सनातन धर्म की परंपरा का ध्वज जो है चहुं ओर लहराता रहे। तो इसका प्रतिबिंब स्वरूप हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दिनेश चंद्र ग्वाला जी, जो पलंगघाट डुगरू बस्ती क्षेत्र से आते थे, उन्हीं के ही परिवार से हमारे सम्मानीय सीतांशु ग्वाला जी को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र में जो 9 दिवसीय श्री रुद्र भगवान महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जो आज दिनांक, जैसा कि हम लोग माघ महीना को बहुत पुण्य पवित्रतम महीना माना जाता है कि माघ मकर गति रवि जब हो ही और भगवान सूर्य नारायण जब उत्तरायण हो जाते हैं तो सारे धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये पावन संकल्प आज गाजे बाजे के साथ ही हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी शंकर नुनिया जी, रामेश्वर राय जी, सीतांशु जी का पूरा ग्वाला परिवार कुटुंब और इस पलंग घाट का जितना भी जनता जनार्दन है, पहला पुल से लेकर के और पलंग घाट से लेके सिलचर से लेके सभी क्षेत्रवासी बहुत धूमधाम के साथ इस महायज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मातृशक्तियों ने सुंदर अपने मस्तक पे भगवान श्री कलश भगवान को धारण करके पवित्र जल को लेकर के पूजन करके और अब कथा स्थल के लिए सब लोग प्रस्थान कर रहे हैं। और इसी आशा और मंगल के साथ कि नववर्ष अपितु 2026 का प्रारंभ वेला है। आज 5 जनवरी है और ये भव्य आयोजन 13 जनवरी तक चलेगा। देश विदेश पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बड़ा पवित्र है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है चारों ओर। और आप सब लोग मीडिया के साथीगण, क्षेत्रवासी, नगर बस्ती, पलंगघाट, सिलचर, जो इधर आपस में जितना भी क्षेत्र है हमारा सिलकुड़ी का या नूतन बाजार का, आप सब लोग, काबूगंज, सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस महायज्ञ में। आइए चलें शिव की ओर, शिव कथा की ओर। हर हर। सभी लोग अपने मिट्टी के कलश मंदिर के पास रख दें सभी लोग, और आरती के लिए सभी लोग आ जाइए। सभी लोग आरती के लिए आ जाइए कृपया। हरि ओम। Hare
जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी को ज्ञात है कि आज श्री शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि कलश यात्रा आप सभी ने देखा, बड़े ही भव्य तरीके से कलश यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई। आज सायंकालीन 4:30 बजे से महाराज जी की कथा प्रारंभ होगी, श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 8 बजे तक सायंकालीन तक रहेगी। आप सभी शीघ्र अतिशीघ्र अपने प्रसादी ग्रहण करके कथा श्रवण करने के लिए सभी लोग पधारें। जय श्री राधे। हर हर महादेव। अभी सभी लोगों के लिए प्रसाद। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम के जरिए बराक सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। धोलाई क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। विभिन्न भाषा गोष्ठी के लोगों की मौजूदगी में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में धोलाई के विधायक निहार रंजन दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि कला संस्कृति के मेलबंधन को सामने रखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखने को मिली। कई कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न संप्रदाय के लोग उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। বিভিন্ন গ্রুপ মেম্বারও ছিলেন। তখন এইখানকার যে জিপি প্রেসিডেন্ট ওরা ওদের অ্যাকশন ক্যালেন্ডারের মধ্যে এই বরাক মিউজিয়াম এবং লাইভ এবং সভাপতি ডেপুটি রেজিস্ট্রার আসাম ইউনিভার্সিটি দিনে এই সাধারণ সভায় আমাদের এতৎ অঞ্চলের কর্মবীর কর্মদক্ষ এবং জনপ্রিয় জননেতা আমাদের ধলাই বিধানসভা সমষ্টির মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুত নিহাররঞ্জন দাস মহাশয় ওনার খুব মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের এখানে আসার জন্য আমি বরাক মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরির পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানাই। আমি ওনার সাথে গত প্রায় 2 মাস আগে আমরা একসাথে একটা সবাই মিলিত আমরা হয়েছিলাম। উনি ওনার বক্তব্যে তুলে ধরেছিলেন যে উনি এই বরাক মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরির জন্য উনি যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করার কথা দিয়েছিলেন এবং ওই সভায় যারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যারা ছিলেন আমাদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের এই ভারতীয় সমাজের অতীত ঐতিহ্য এখানে সংরক্ষিত আছে। আজ থেকে যদি 50 বছর পরেও কোনো ছেলে এখানে আসে তাহলে সে দেখবে যে অতীতে এই ধরনের সংস্কৃতি ছিল, এই ধরনের মাছ ধরার যন্ত্র এরকম ছিল, হারিকেন এরকম ছিল, টর্চ লাইট ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা এখানে আছে। সত্যি মানে একটা সাংঘাতিক কথা, সাংঘাতিক বিষয় এটা। যারা আমরা সংস্কৃতিকে ভালোবাসি, যারা ভারতীয় হিসেবে নিজেদেরকে গর্ববোধ করি, তারা মনকে একেবারে একেবারে স্পর্শ করবে, তাতে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো দ্বিধা নেই। বারবার আসতে ইচ্ছে হবে এবং যারা করছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়বে। এবছর আমার কাছে ওনারা গিয়ে বললেন যে আপনাকে যেতে হবে চিফ গেস্ট হিসেবে। আমি বললাম আমি যাব না, কারণ আমি গত যাত্রায় এসে আমি বলেছিলাম আমি 10 লক্ষ টাকা দেব, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি দিতে পারিনি।
এবার আমি যাব না, যেদিন আমি দিতে পারবো সেদিন আমি যাব। ওনারা আমাকে জোর করলেন যে না, আপনাকে আসতে হবে, আমরা চাই। বন্ধুরা, देश के साथ संगति रखते हुए असम राज्य के विभिन्न क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बराक घाटी के लगभग हर एक क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता तथा मंडल कमेटी व आवासिक इलाके के लोगों के सहयोग से हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों के बीच सनातन धर्म के प्रचार प्रसार सुचारू रूप से किया जा सके। सनातन धर्म के विकास के मुद्दे को सामने रख कई हिंदू समुदाय के लोग, कई संगठन कार्यकर्तागण तथा भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम शिलचर शहर के साथ साथ बराक घाटी के हर एक क्षेत्र में आनंद उल्लास के साथ उद्यापन किया जा रहा है। যাই হোক না কেন, যারই জন্ম হয়েছে তার একদিন না একদিন মৃত্যু হবে। এটা দূর সত্যি কথা, যে জন্ম হওয়ার পরে মৃত্যু হতে হবে। আমাদেরও যারা, আমরা যারা আছি আজকে, আমাদেরও জন্ম হয়েছে, ডেফিনেটলি একদিন না একদিন আমাদের প্রত্যেককেই এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু যে জিনিসের জন্মই হয়নি, এটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো এটা মানে সনাতন ধর্ম কেউ বলতে পারবে না যে সনাতন ধর্মকে অমুক এটাকে আবিষ্কার করেছে বা এই পৃথিবীতে এনেছে। ঠিক हाईलाकांदी जिले में राइजोर दल संस्थान को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। यहां तक कि राइजोर दल के कुछ कार्यकर्ता भी इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिनके हाथों पूरे दल को संचालन किया जा रहा है, उनके खिलाफ कई आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। अपने मनमर्जी के अनुसार कई आरोप प्रत्यारोप को वास्तवायन करते हुए संगठन सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त किया। उनका कहना था कि दिल के परिचालक सुचारू रूप से दल को संचालन नहीं कर पा रहे हैं। सूत्र के अनुसार दल के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता राइजर दल संगठन के नाम पर गैर जिम्मेदाराना गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते सामाजिक माध्यम तथा संसार में इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। समाज में इस प्रभाव को लेकर लोग नाराज भी हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान राइजर दल के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा दूसरे सदस्यों ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। মাতে লাগি দেখো তো তারও মাত শুরু করমু আরে ঘুরে ফিরে তো জিওর মাত দিয়ে শুরু করমু জহির দিয়ে শুরু করমু বুঝছেন না জহির তো ব্যবসার মানুষ এখান তো তোমরা জানতা সারা আর আরো কোনটা আছে দিনও হায় হাল্লা আর তো রাত বেশি কি খাবা বুঝছো না আমরা জানতে চাই নিজাম চৌধুরী তো আর আপাতত দেখা যায় এই ইউডিএফ দলে গোখান থেকে ইয়া বরখাস্ত শুরু হয়েছিল। হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা রাজ্যের দলীয় সম্মানীয় সভাপতি উকিল গগৈ মহাশয়ের কাছে যেন এটা রাজ্যের দল না বিরানির রাইজ আমরা জানি বিরাট। আজকে দেখো সংবাদ সম্মেলনের কারণ হইল গিয়া দেখা যায় রাইজর দল কইয়া জহিরে যেটা দল করে আর
এটা দেখো দল না, এটা হইল কি দল কইয়া এটা দলাল রাজ আইলাকান্দি তৈরি করছে এবং লগে নিজাম চৌধুরী উত্তর আইলাকান্দির বিধায়ক। আজকের দিনও আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে আমি ওটা চ্যালেঞ্জ করলাম জহিরর গেছে যে মিডিয়ার মাধ্যমে হে যতদিন থেকে সংগঠন করে, আমরা তো দেখি কোনো রাস্তার কাম হয়েছে না, কোনো পিএইচির কাম হয়েছে না, কোনো ওটা হয়েছে না, সুগ্রাইন ম্যানেজ করিয়া লইয়া গিয়া বাড়া করিয়া নিয়ে একটা হাই হল্লা দেয় না। কোন হাই হল্লাটা দিয়া আজকের দিনের জনতার সামনে হে সাকসেস হয়েছে বা কোনটা নিয়ে সাকসেস করিয়া জনতার সামনে আনি আজাইয়া দিছে বলে আমি ওগু করছি, ওগু সাকসেস হয়েছে। আমি ওটা চ্যালেঞ্জ করলাম জহিরর গেছে মিডিয়ার কাছে, ওলা হে একটা জিনিস দেখাইয়া দেও। আজকের দিনও 2018 ইংরেজির নির্বাচনও আপনারা জানেন আইলাকান্দির প্রচুর এলাকা জলের নিচে আস। তখন এগুলো আমি JYCP করতে সময় আমরা বেদান্ত দল সংগঠনে আমরা এটার প্রতিবাদ করলাম, যেটা উত্তর এলাকান্দির বিধায়কের লগে মিলিয়া বেজান মানুষের এই টাকা থেকে বঞ্চিত করছে। আর তার মানুষ দিয়া জায়গায় জায়গায় কালেকশন করছে যে আপনার ফুল ডেমিজের নাম আছে টাকা 10,000 দিলে পাবাইয়ে দিন, আপনার হাফ ডেমিজের নাম আছে টাকা 5,000 দিলে আমি পাবাইয়ে দিন। এই ধরনের মৌখিক এভিডেন্স আমার কাছে আছে। আর আমি ওটাও বারবারও আহ্বান করি আর যে আইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা রাজ্যের দলীয় সম্মানীয় সভাপতি উকিল গগৈ মহাশয়ের কাছে যেন এটা রাজ্যের দল না, বিরিয়ানির রাইস। আমরা জানি বিরিয়ানি খাই বড় বড় রেস্টুরেন্টও গিয়া রাইস দে আমরা, ও রাইসটা না, এটা অরিজিনাল রাজ্যের দল। আমি ওটা জানতে চাইমু বা আমরা ওটা জানতে চাইমু যদি এটার কারণে আইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি কোনো স্পষ্টীকরণ দেয় না বা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈয়ে যদি সম্মানীয় সভাপতি যদি এটা দেন না, তে সামনে নির্বাচন আছে, নির্বাচনও তাই বরাক সফর আবার লাগবো। আর যদি তাই বরাক সফর আইন তে আমি 1,000 সুগ্রাইন লইয়া আমি খালা পতাকা দেখাই। আর আমি হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টর যা মিডিয়া আছে সারা মিডিয়া লইয়া আগুলি মিডিয়ার মাধ্যমে তাই খোয়া লাগবো এটা খার দল, সভাপতিও খোয়া লাগবো, দলের সুপ্রিমো খোয়া লাগবো এটা খার দল। এটা বদরের কোনো ইন্টাকশনে চলে না আসামর CMর কোনো ইন্টাকশনে এই দলটা চলে। জহিরর আর ওটাও কইলাম দেখা যায় যে এবেটা যেন একটা টাঙ্গিদারি করে নানি, দিনে এক বিধায়ক, বিয়ানে এক বিধায়ক, বিয়ালে এক বিধায়ক, বিকালে এক বিধায়ক, সকালে মান্নাবাইর লগে, বিকালে নিজাম চৌধুরীর লগে, বিকালে নিজাম চৌধুরী হওয়ার লগে, আরো তোলা বাদে হওয়া যায় বদরুলের লগে জহির। এই দলটা বারবার ওটাও রিকোয়েস্ট, দলটা খার দল, কোন রুলে দল চালানি লাগে, কোন রুলে সংগঠন চালানি লাগে, ওটা জানিয়া দল সংগঠন চালাইবার লাগে বা এটা তাই জানানির লাগে আমরা আহ্বান করি। কোন দলের মানুষ, কোন দলের মানুষ? এটা তো ও এর লাগে আপনারা আমি ওটা কইছি যে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজ্যের দলীয় সম্পাদক, কিন্তু এটা বিধানীর রাজ্যের দলের নি না, এমনি সাধারণ মানুষের লাগে রাজ্যের দলটা, ওটা জানার লাগে আমি বারবার আহ্বান করি হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট কমিটির এটা সম্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করে ওটা জানানোর লাগে। गुजरात के प्रसिद्ध क्यूमैक्स टाइल्स कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों की मौजूदगी में शनिवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यक्रम के जरिए लोगों को विस्तारित जानकारी दिया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कंपनी के दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में अपने व्यापार के प्रचार प्रसार को लेकर क्यूमैक्स कंपनी के कार्यकर्तागण काफी उत्सुक हैं। एक होटल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में विस्तृत जानकारी देते हुए कंपनी के MD सुमित गोयल, बिजनेस डेवलपमेंट हेड रवि अग्रवाल, आशीष जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि देश की यह 25 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित टाइल्स कंपनी अन्य राज्यों की तरह इस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। घाटी के विभिन्न हिस्सों में उनकी डीलरशिप है, सिलचर शहर में भी यह शामिल किया जा रहा है। क्यूमैक्स कंपनी की टाइल्स मध्यम वर्ग के लोगों से लेकर हर एक क्षेत्र के लोगों की पहली पहले के मुकाबले देखिए आप बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। असम के रंगिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से बोले तो बहुत अच्छा हुआ असम में। सिलचर में इनका एक पॉजिटिविटी कारखाना भी है।
सुविधाओं के सुधार होने पर बराघाटी में भी टाइल्स निर्माण उद्योग स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी एक्चुअली हमारे मैंने क्या बताया, जैसे हमने इसमें फोकस इसलिए नहीं कर पाए, इधर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हमारी रिसर्च चल रही है। अगर वैसा कोई रॉ मटेरियल या कुछ आ जाए तो हम इधर फिर आज गवर्नमेंट से अप्रोच करें, इधर इंडस्ट्री को लेके। आज हमारे पास वैसा रिसोर्स नहीं है यहाँ पे, अगर रिसोर्स होगा तो हम डेफिनेटली अप्रोच करके इसमें हम टाई अप करना चाहेंगे। नॉर्थ ईस्ट रीजन बहरहाल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। पिछले 20 दशक में अरबों का व्यापार हुआ है मार्बल्स का, टाइल्स का, लेकिन ग्राहकों का ये कॉम्प्लेन है कि उसकी जो ग्रेड है, ग्रेड में कोई कमी है। पहले देखते हैं बहुत अच्छा खरीदते हैं, लगाते हैं, कुछ दिन बाद साल 2 साल बाद दीवार में दरार आ जा रहा है, फ्लैश में दाग पड़ रहा है, प्रिंट आउट उठ जा रहा है। ये समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन कुछ ही लोग बोल रहे हैं, ज्यादा लोग बोल नहीं रहे कि जो हो गया उसको वापस नहीं आ सकता। तो क्वालिटी के आधार पर आपकी ओर से क्या प्राधान्यता दी जा रही है? और उत्तर पूर्वांचल के जो लोग हैं, ये नया वातावरण बना है पिछले 20 सालों में, तो हर कोई घर बनाने में, होटल बनाने में या एक रुझान की ओर जा रहा है। इस रुझान पर लेकिन भाटा पड़ रहा है वक्त के साथ। तो क्या करना चाहिए? हर क्षेत्र में लोगों को बहुत सारी क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो कोई कंपनी क्वालिटी क्या होता है कि बहुत सस्ता माल बनाने के चक्कर में कई क्वालिटी गिरा देते हैं। तो हमने क्या कि क्वालिटी के हिसाब से मेंटेन करके चले कि तकलीफ ना आए। देखिए, है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। हाँ हाँ, पहले के मुकाबले देखिए आज बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई बहुत अच्छा हुआ है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से बोले तो बहुत अच्छा हुआ, सामने कोई बात ही नहीं, इसमें पॉजिटिविटी भी आया, हर तरफ से आगे बढ़ा है। नहीं, एक्चुअली हमारे में मैंने क्या बताया, जैसे हमने इसमें फोकस इसलिए नहीं कर पाए, इधर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं, हमारी रिसर्च चल रही है। अगर वैसा कोई रॉ मटेरियल या कुछ आ जाए तो हम इधर फिर बाद में आज गवर्नमेंट से अप्रोच करें, इधर इंडस्ट्री को लेके। आज हमारे पास वैसा रिसोर्स नहीं है यहाँ पे, अगर रिसोर्स होगा तो हम डेफिनेटली अप्रोच करके इसमें हम टाई अप करना चाहेंगे। नॉर्थ ईस्ट रीजन बहरहाल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। पिछले 20 दशक में अरबों का व्यापार हुआ है मार्बल्स का, टाइल्स का, लेकिन ग्राहकों का ये कॉम्प्लेन है कि उसकी जो ग्रेड है, वो ग्रेड में कोई कमी है। पहले देखते हैं बहुत अच्छा खरीदते हैं, लगाते हैं, कुछ दिन बाद साल 2 साल बाद दीवार में दरार आ जा रहा है, फ्लैश में दाग पड़ रहा है, प्रिंट आउट उठ जा रहा है। ये समस्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन कुछ ही लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग बोल नहीं रहे कि जो हो गया तो वापस नहीं आ सकता। तो क्वालिटी के आधार पर आपकी ओर से क्या प्राधान्यता दी जा रही है? और उत्तर पूर्वांचल के जो लोग हैं, ये एक नया वातावरण बना है पिछले 20 सालों में, तो हर कोई घर बनाने में, होटल बनाने में या एक रुझान की ओर जा रहा है। इस रुझान पर लेकिन भाटा पड़ रहा है वक्त के साथ साथ। तो क्या करना चाहिए? वो सही है। देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत सारी क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो कोई कंपनी क्वालिटी, अब क्या होता है कि बहुत सस्ता माल बनाने के चक्कर में कई क्वालिटी गिरा देते हैं। तो हमने क्या कि क्वालिटी को इस हिसाब से मेंटेन करके चले कि तकलीफ ना आए। देखिए, है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी सुनवाई भी करते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में आज कस्टमर भगवान है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तभी हम आगे बिजनेस को लेके चल सकेंगे। तो ग्रेड की कितना ग्रेड का है वो? नहीं, ग्रेड उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं दादा। मतलब जैसे फुल बॉडी है, डबल चार्ज है, विट्रीफाइड है, नैनो विट्रीफाइड, सेरामिक, बहुत सारी टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। ये टाइल्स का बता रहा हूँ, सैनिटरी में अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका प्राइसिंग भी अलग होता है। जैसे फुल बॉडी है वो सबसे टॉप क्वालिटी हो गया, अलग अलग ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, तो जिस हिसाब से कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो माल पसंद करते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, अभी जैसे ना टाइल्स में क्वालिटी काफ़ी आती है, अंडरस्टैंडिंग सबको होती नहीं है टेक्निकली क्या होती है। तो क्यूमैक्स एक और चीज़ जैसे कर रहा है डीलर्स के लिए, वो है मेशन मीट्स। मेशन मीट्स में हम लोग मिस्त्री को इन्वाइट करते हैं एंड हम उनको ट्रेनिंग लेते हैं कि क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ताकि उनको भी आइडिया लगे कि क्या प्रोडक्ट्स कहाँ पे लगाना चाहिए। बिकॉज सब लोग एडवाइस करते नहीं है, तो वो लोग कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी लगा देते हैं, उसकी वजह से उसका यूजेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। तो टाइल्स में अलग अलग क्वालिटी आती है, तो वो चीज़ सही जगह पे बैठनी चाहिए। अगर वो सही रहेगी तो लॉन्ग टर्म में उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने बताया था इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमारा रंगिया में एक प्लांट है जो हमारा वाटर टैंक्स का यूनिट है, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पाइप्स एंड वाटर टैंक्स बोथ। तो वो चीज़ आपका जो था, हमारा एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी किया हुआ है, जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सिलचर में भी हमारा जैसे वाटर टैंक्स का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहीं पे कठार रोड में हमारा डेपो है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है। तो वो चीज़ का पूरा बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिल रहा है सर। एक सवाल और है कि लोग क्यूमैक्स से क्यों खरीदें? बहुत सारे कंपनीज हैं, क्यूमैक्स से क्यों खरीदें? क्या सुविधा है ग्राहकों के लिए इसकी? जैसे इसका जो टैगलाइन है वही अपने आप में सब कुछ बोलता है, अफोर्डेबल लग्जरी फॉर एवरी होम। आज कस्टमर जो भी आम आदमी है उसको एक लग्जरियस फील चाहिए,
अफोर्डेबल प्राइस पे, तो क्यूमेक्स एक बार जरूर देखना चाहिए उनको, और देखेंगे तो पसंद भी आएगा, उनकी पॉकेट को सूटेबल भी होगा, बजट को भी सूट करेगा। और ऐसा नहीं, हमारे पास जैसा मैंने बताया, हमारे पास पिन टू प्लेन शुरुआत से लेके हाई एंड तक सब कुछ अवेलेबल है। और एक जस्ट छोटा, हम लोग बातचीत करते करते मेरे दिमाग में भी ख्याल है, बोराल व्यू जिस होटल में हम लोग आज के दिन है, इस होटल में जितनी भी टाइल लगी है वो भी हमारी कंपनी की लगी हुई है। तो जस्ट ये मतलब कि अभी बात करते करते मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो आप सबको इन्फॉर्मेशन। सिलचर कालाइन रोड क्षेत्र के गनीग्राम तथा आसपास के इलाकों में सड़क दुर्घटना की वारदात हर रोज बढ़ रही है। रास्ते के मोड़ में सुचारू रूप से स्पीड ब्रेकर न रहने पर अक्सर इस क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात हो रही है। हाल ही में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कुछ दिन पहले एक सुमो दुर्घटनाग्रस्त हुआ तथा बाइक हादसे में भी कई लोग मारे जा चुके हैं। इस क्षेत्र में जल्द से जल्द इलाके में स्पीड ब्रेकर बिठाए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने प्रशासन तथा पूर्त विभाग से मांग रखा। हम बोधर बोलते गए यार परगुआ ड्राइवर कौन बाइक কোনো গাড়ি কিন্তু আছে ড্রাইভার সে গাড়ি আমার প্রত্যক্ষদর্শী আছে আচ্ছা মালিক রে কই যায় বাসক না ড্রাইভার মানে রাত দিন কি তো কত মালিক আছেন বেজুত সুপার আইছে ভিডিও তো সুপার আইছে আমরা এখানে ওইদ্য একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু এই অ্যাক্সিডেন্টটা আজকে প্রথম নয়, এখানে বারবার এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এখানে একটা টার্নিং আছে, এই বাজার ছাড়িয়েও একটা বুড়িবাইল পয়েন্টও এটা খাড়া টার্নিং আছে, কিন্তু এই টার্নিংয়ে কোনো স্পিড ব্রেকার নাই। আর স্পিড ব্রেকার না থাকার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট মানে এখানে বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আজকে একটা বড় গাড়ি সবজি লইয়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আর এই জায়গাটা ছাড়ার পরেও মনে হয় একটা গণিগাম বাজার আছে। গণিগাম বাজার এখানে দুইটা স্কুল আছে, হাই স্কুল আছে, এমপি স্কুল আছে, হসপিটাল আছে, বাজার এরিয়া আছে, কিন্তু কোনো জায়গা কোনো স্পিড ব্রেকার নাই। এই স্পিড ব্রেকার বদরপুরের লগে কানেক্টিং রাস্তা, বদরপুরের লগে পুরো কানেক্টিং আছে, রাস্তাটা পুরো মানে ভালো হয়ে গেছে, মানে শিলচর কালাইন রুট টু বদরপুর এটা লাইফলাইন হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয়। মানে আমরা যে গাঁওয়ের ভাষাতে ফাড়ি পথ কই, কিন্তু এখানে বড় বড় কোনো সময় বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বেশি গাড়ি যাতায়াত করে, কিন্তু স্পিড ব্রেকার না থাকার কারণে মানে এখানে স্পিড মানুষ কন্ট্রোল করতে পারে না। হঠাৎ মানুষ যখন রাস্তা বালাতো এদিক দিকে একটু স্পিডে আইলো, আইয়াও যখন একটা টার্নিং পাইলো, তখন মানুষের মানে ব্রেক করতে একটা কষ্ট হয়ে যায়, যার কারণে এই টার্নিংয়ে বারবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আমরা সবার দাবি, আমরা এলাকাবাসী সবার দাবি লগিয়া এখানে বাজার আছে, সব কিছু আছে, এই সকল বিবেচনা করে ছোটো ছোটো বাচ্চারাও বেজান মানে এখানে বিভিন্ন মার্কিং সাইনবোর্ড বা স্পিড ব্রেকার এগুলা বা স্পিড কন্ট্রোল করার বিভিন্ন ব্যবস্থা করার লাগি বিভিন্ন ব্যবস্থা যেন অতি সত্বর লওয়া হয়, না হইলে এরকম আরো অ্যাক্সিডেন্ট হইব। অথবা ভাগ্য বলে আমাদের গাড়িটা যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোনো মানুষের সাথে কিন্তু টক্কর হয় নাই, কিন্তু একটা ইলেকট্রিক খুঁটি কিন্তু এখানে ভেঙে ফেলেছে। আমরা আশা রাখছি আমাদের এলাকার দাবি অতি সত্বর এলাকার স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে যেন মানা হয়, এখানে স্পিড কন্ট্রোলে লাগিন একটা ব্যবস্থা লওয়া হয়। ধন্যবাদ সবাই। লাস্ট ইয়ার আমি কিছু বলতে চাই, আমরা তো এখানে লোকাল প্রতিবেশী। লাস্ট ইয়ার আমরা দেখছি, বিগত কত বছর থেকে আমরা দেখতে আসছি যে এই এরিয়াতে অনবরত অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছে, কিন্তু এই বছর আজকে যে একদম ওই ক্যামেরার সামনে আপনি দেখতে পারেন যে এই যে এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, তারপরে আমরা বহুত দাবি জানাচ্ছি যে এই এরিয়াতে স্পিড ব্রেকার দেওয়ার জন্য, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো স্পিড ব্রেকারের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। ইভেন প্লাস আপনার এই সামনে বাজার আছে, প্লাস স্কুল 3-4টা স্কুল আছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো স্পিড ব্রেকারের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই, কিন্তু এই এরিয়াতে অনবরত অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছে। আমাদের দাবি যে এই এরিয়াতে স্পিড ব্রেকার লাগবে এনি হাও। আর আমরা সবার যখন গাড়ি যখন পড়ে তারা প্রশাসন আছে গাড়ি তুলে নিয়ে গিয়ে, কিন্তু ফলে কোনো ব্যবস্থা নেই না। আর ড্রাইভারের দরকার তারা গাড়ি দেখে চালাইবার লাগি, বেপন্না গাড়ি না চালাইবার লাগি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के नए जिला उपायुक्त के दायित्वभार ग्रहण किया IAS आयुष गर्ग ने। मृदुल यादव की विदाई के बाद सभी स्तर के लोगों को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान करने का किया आश्वासन। कछार जिला भाजपा सभापति रूपम शाह के 1 साल पूर्ति के अवसर पर आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 से भी ज्यादा आसन जीतकर बीजेपी सत्ता पर बैठेगी, किया घोषणा। असम की सुरक्षा बीजेपी की प्रतिज्ञा स्लोगान को सामने रखकर राज्य सभापति
दिलीप सैकिया व मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के निर्देश के आधार पर शहर के कई क्षेत्र में आयोजित हुआ दीवार लिखन। सिलचर मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग झेल रहे परेशानी, अक्सर हो रही दुर्घटना की वारदात, नाराजगी व्यक्त की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में रंगपुर हाई स्कूल के निर्माण कार्य को लेकर लोगों में छाई हुई नाराजगी की दौर। बांस से बनाए जाने वाले स्कूल के निर्माण कार्य को बंद किया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।